आए दिन कभी कराची, कभी लाहौर और हमारे बड़े शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में उनका शुमार हो रहा है। कहा यह जा रहा है कि 2050 तक 2.3 मिलियन क्लाइमेट माइग्रेशन होगी। अगर वो सारे की सारी अगर कराची में हो गई तो रिसोर्सेज का क्या हाल होगा। कराची के गटर बंद कर दो, हम सब कुछ जिन्हें तो कोई आपसे पूछेगा भी नहीं कि आप कौन से यानी कहते हैं पार्टी के किसके हैं। प्रूवन है कि ना 115 जो है फॉरेनहाइट बढ़ गया है। डेवलपमेंट के नाम पर जो तबाही मनसूबाबंदी के साथ चल रही है। क्लाइमेट चेंज का मसला कोई नॉन पॉलिटिकल नहीं है, ये सियासी मसला है। हमारे साहिली पट्टी पर कब्जा हो रहा है, दरिया दफन किए जा रहे हैं, हवा को जहर आलूद किया जा रहा है और नाम नया तरक्की के नाम पर आबादियों को बेदखल किया जा रहा है। ना स्टेट सोच रही है इस पे और ना ही हमारी गवर्नमेंट इस बारे में सोच रही है। भाई हम सब जीने दो, बात तो करने दो। हम इंसानों को ही अब कोशिश करके ये सब कुछ तब्दील करना है। तो इसलिए इसको इमरजेंसी जब तक हम डिक्लेयर नहीं करेंगे, वॉर फुटिंग पे इसके लिए हम सब मिलकर जद्दोजहद नहीं करेंगे, तब तक जो है चीजें तब्दील नहीं होंगी। इसका थीम भी इसी वजह से रखा गया है, जीने दो भाई, कराची को साफ कर दो, हम सबको जीने दो। कराची के गटर बंद कर दो, हम सबको जीने दो। कोई आपसे पूछेगा भी नहीं कि आप कौन से यानी कहते हैं पार्टी के किसके हैं। यानी आइन को बहाल कर दो भाई, हम सबको जीने दो, बात तो करने दो। मलिर एक्सप्रेसवे जो इन मानसून में बह गया, उसका केस उसके बाद 3 खतरे हियरिंग्स हो चुकी हैं, तीनों में सामने आता ही नहीं है। और जो कहते हैं वो वही डायलॉग है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। और अभी अजीम दहखान साहब की जो मैं बात कर रहा था, जो साहब हमारे साथ नहीं मौजूद, उनकी आप मलिर एक्सप्रेसवे के लिए उनकी जो है जमीनों पे कब्जा करने की पूरी अपनी नसीब जो तैयार करके रखी हुई है कि हम कभी भी उनको अरेस्ट भी किया हुआ है, कभी भी उठा लेंगे, कभी भी कुछ भी कर लेंगे। उनको भी हमने दावत दी है कि वो आके 21 दिसंबर को अपनी बात रखें। तो मलिर एक्सप्रेसवे को भाई खुदा का वास्ता रहने दो, हम सबको जीने दो। आइन को बहाल करो, आईनी तरमीमें खत्म करो, हम सबको जीने दो। बलोचों को वापस करो, मिसिंग पर्सन्स को वापस करो, हम सबको जीने दो भाई। हीट इशू को अभी तक फैक्ट्री के अंदर भी ये कंसीडर नहीं किया गया है कि हीट स्ट्रेस भी कोई चीज है, क्योंकि जब आपका टेम्परेचर और ये प्रूवन है कि ना 115 जो है फॉरेनहाइट बढ़ गया है गर्मी। और सिर्फ ये नहीं पाकिस्तान में, बल्कि ये यूरोप में भी मैं देख कर आई हूँ। इवन अभी हमारी कांग्रेस थी ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ सब लोग परेशान थे कि किस तरीके से इतना एनवायरनमेंट बिल्कुल चेंज हो गया, कभी बारिश हो रही है और कभी एकदम से शदीद गर्मी बढ़ रही है। तो इस सारी चीज़ों को अगर जब तक हम एज इमरजेंसी ट्रीट नहीं करेंगे, तब तक चीजें सिचुएशन जो है वो बेहतर होने की तरफ नहीं जाएंगी। और हमें मेरा ख्याल से रियासत को और अपनी गवर्नमेंट को ये समझाना पड़ेगा कि उनको सीरियसली चीज़ों को लेना पड़ेगा। ये नहीं कि हर जगह आप ही बैठे रहो, आपको एक्सपर्ट लेने पड़ेंगे और एक्सपर्ट जो नजरिया रखते हैं या जो बात कहेंगे उसको हमें इम्प्लीमेंट भी करना है। अगर हवा नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगा, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर कभी हॉस्पिटल जाएं इमरजेंसी में और ऑक्सीजन लगे तो उसके कितने पैसे हमें चार्ज करने पड़ते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने ये ऑक्सीजन हम सब के लिए फ्री रखी है। लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल होगी, अभी जैसे आलूदगी आए दिन कभी कराची, कभी लाहौर और हमारे बड़े शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में उनका शुमार हो रहा है, तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि फ़िज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और उस मिकदार के बढ़ने की वजह से हमारी फ़िज़ा जो है वो पूरी तरह आलूदा है। और उस फ़िज़ा के आलूदा होने की वजह से ये बहुत सारी बीमारियाँ, जो फ्लू है और इस तरह की बीमारियाँ जो हैं वो हो रही हैं। और ये फिर इससे मैंने कहा कि लोग जो पुअर हैं, जो गरीब हैं, वो इसका असर सबसे ज़्यादा गरीबों पर पड़ता है। तो वो लोग जो हैं वो इससे ज़्यादा जो है वो मुतासिर होते हैं। दूसरा ये है कि आप ये देखिए ख़वातीन के हवाले से कहते हैं कि जी औरत को तहफ़्फ़ुज़ और ये वो, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप सबसे पहले औरत का घर तबाह कर रहे हैं। आपने घर गिराए, यहाँ पर मस्जिदें गिराई हैं, चर्चेस को गिराया गया, गुजरनाला के अंदर, मलीर के अंदर मस्जिद गिराई गई। किसी को कुछ पता नहीं चला, किसी को होश भी नहीं हुआ कि क्या क्या इनके घर भी तबाह हो रहे हैं, कम्युनिटी सेंटर्स तबाह हो रहे हैं। आप वो लाइब्रेरी के पीछे वहाँ पे पढ़ गए। तो तहफ़्फ़ुज़ की जब हम बात करते हैं तो एक तरफ तहफ़्फ़ुज़ की बातें हो रही हैं, एक तरफ ये चीज़ हो रही है, दूसरी तरफ तो आप उस चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं और वो भी आप ये वर्किंग क्लास औरतों के साथ कर रहे हैं। तो ये जो यानी कि क्या कहना चाहिए इनजस्टिस जो है, ये बिल्कुल भी यानी कि इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है, इसकी कोई भी यानी कि इट हैज़ नो सेंस एट ऑल। एकदम जो रियासत जिस तरीके से काम कर रही है अपनी मफाद के लिए, और आज तक आप देखें औरंगी और गुजरनाला, अभी भी आप जाकर देखें वहाँ का क्या हाल है। यहाँ बहुत सारे दानिश्वर हैं, वो पानी के मसले पे बात करते हैं लेकिन थर पुल के मसले पे बात नहीं करते। थर के अंदर जो तबाही हुई है
وہ جو اس کا وہاں کا جو ٹوپوگرافی ہے، اس کے کلچرل اور اکنامک ٹوپوگرافی، اور خود جو زمین کی جو ٹوپوگرافی چینج ہوئی ہے، وہاں جا کے دیکھیں لوگوں کے ساتھ کیا تباہی ہوئی ہے. ہم نے ایز اے ٹریڈ یونین اور ہاریوں میں ہم کام کرتے ہیں. ہم نے 3 ضلعوں کے 43 جو ہاری ہیں اور آبادگار ہیں، ہم نے مل کر جو ہے ہم نے جرمنی کی ہمارے کامریڈز ہیں، ہمارے سولیڈریٹی پارٹنرز ہیں، ان کے ساتھ مل کے ہم نے 2 بڑے جائنٹ جو ہیں پولیوٹرز ہیں دنیا کے 100 میں سے 2 جو ہیں ان کے خلاف ہم نے کیس جو ہے سبمٹ کیا ہے. ایک ہے ہائیڈلبرگ مٹیریل اور RWE کے خلاف. ہم نے سوشل جسٹس کے لیے تاکہ یہ راستہ کھلے. تو یہ ایز اے ورکرز، ایز اے ٹریڈ یونین، یہ ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ 2050 تک 2.3 ملین کلائمیٹ مائگریشن ہوگی. اگر وہ سارے کی ساری کراچی میں ہو گئی تو ریسورسز کا کیا حال ہوگا، یہ ہمیں ابھی سے سوچنا پڑے گا. اور نہ اسٹیٹ سوچ رہی ہے اس پہ، اور نہ ہی ہماری گورنمنٹ اس بارے میں سوچ رہی ہے. تو اس لیے اس کو ایمرجنسی جب تک ہم ڈکلیئر نہیں کریں گے، وار فوٹنگ پہ اس کے لیے ہم سب مل کے جدوجہد نہیں کریں گے، تب تک جو ہے چیزیں تبدیل نہیں ہوں گی. کراچی کے اندر بالخصوص جو ہے ڈیولپمنٹ کے نام پر جو تباہی باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے ساتھ چل رہی ہے. ہم نے دیکھا کہ یہ گجر نالہ اور رنگی نالہ ہو، اس سے پہلے کہ نلیاری کے اندر ہوا، اس کے بعد آپ کے ملیر کے اندر پورا ایکسپریس وے کی وجہ سے ہوا. آپ یہ دیکھیں یہ پروجیکٹس سو کالڈ ڈیولپمنٹ ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن کیا ہے کہ جی ملیر ایکسپریس وے پہ کون نہیں جا سکتا، وہ نہیں جا سکتا جو بائک پر ہے، ٹھیک ہے نا. ورکنگ کلاس آپ کی نہیں جا سکتی، ورکنگ کلاس کو ٹیکس کیا جا رہا ہے، ورکنگ کلاس کو بالکل خارج کیا جا رہا ہے، نکالا جا رہا ہے، اسپیسز چلان لگائے جا رہے ہیں. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ فلڈز آ رہے ہیں یا زمین سے گرمائش نکل کے باہر نکل رہی ہے یا زلزلہ، یہ سب جو انسان نے قدرت کے ساتھ کیا ہے اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور ہم انسانوں کو ہی اب کوشش کر کے یہ سب کچھ تبدیل کرنا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ ویسٹ نے جو کیا ہے، جو سارا ایمیشن جسے کہتے ہیں، وہ سارا ان کی طرف سے ہوا، ہم لوگوں کی طرف سے نہیں ہوا. مطلب یہ کہ پاکستان میں اس طرح کا گلوبل ایمیشن نہیں ہوتا ہے، اور پھر بھی بلیم ہمیں کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ یہ ایسا کرتے ہیں، آپ لوگ ویسا کرتے ہیں. کر تو بول رہے ہیں، وہ سارا نیوکلیر ویسٹ ڈمپ کر رہے ہیں، وہ نیوکلیر ویسٹ کریٹ کر رہے ہیں، وہ نیوکلیر سائٹس پہ ایکسپیریمنٹس کر رہے ہیں. اور ہم جب کرتے ہیں ہم اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے نیوکلیر آرمامنٹس بنانا، ہمیں نہیں چاہیے نیوکلیر بام، ہم اس کے خلاف کھڑے ہیں. تو ہم لوگ جو یہ مارچ کر رہے ہیں ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب کو اس میں حصہ لینا چاہیے، کیونکہ یہ فیوچر جنریشنز کا مسئلہ ہے. اس مارچ کا ٹائٹل ہے مارچ برائے زندگی، ہمیں جینے دو. شہر کراچی ڈوبنے سے، جلنے سے اور بکنے سے انکار کرتا ہے. اس موضوع کے ساتھ ہم انشاءاللہ اتوار کو سڑک پہ ہوں گے، اور پچھلے کئی سالوں سے ہم کلائمیٹ مارچ کراچی کرتے چلے ہیں. 2025 کا کراچی خود کو ظالم کے آگے جھکنے کے بجائے مزاحمت کرنے والے شہر کے طور پر کھڑا ہوگا. یہ شہر کسی موسمیاتی ایمرجنسی کا سامنا نہیں کر رہا، بلکہ ایک مسلسل سیاسی حملے کے زد میں. اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ کلائمیٹ چینج کا مسئلہ کوئی نان پولیٹیکل نہیں ہے، یہ سیاسی مسئلہ ہے. ہمارے ساحلی پٹی پر قبضہ ہو رہا ہے، دریا دفن کیے جا رہے ہیں، ہوا کو زہر آلود کیا جا رہا ہے، اور نام نہاد ترقی کے نام پر آبادیوں کو بے دخل کیا جا رہا ہے. ان آبادیوں کے لوگ آئیں گے مارچ میں اور آپ کو بتائیں گے کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے.